وبارك عليه وعلى آله. الله الله الله
mari kita sama-sama dengan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali kita ingat berapa banyak dari orang-orang ahlu maksiat datang ke Maulid Nabi, kemudian dia menjadi seseorang yang dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya diangkat derajatnya menjadi wali Allah. Ada orang dia kesusahan, kehidupan dunianya datang ke Maulid Nabi, kemudian menjadi orang yang sukses. Ya, ada orang yang dia bawa hajat, niat anak-anaknya biar jadi anak-anak yang soleh-solehah, datang ke Maulid Nabi, jadi anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Maka sayang banget kalau dibacakan Maulid Nabi, tapi kita nggak mau. Sayang banget kalau kita datang ke Maulid Nabi, tapi kita nggak bawa hajat. Ya, karena kita mengharap dengan tawasulnya, dengan menyebut nama Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah segala hajat-hajat kita di dunia dan akhirat. Ya Allah, siapapun yang membawa hajat pada siang hari ini, semoga diijabah dengan berkahnya Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan sesiapa, kita hanya hamba yang hina, tapi dengan berkahnya Nabi Muhammad Allah mengijabah dan mengangkat derajat kita semua. Mulai hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Badru lima habibina syafiina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم حبيبك الشافع المشفع صل على محمد على الورى رتبة وأرفع أسمى البرايا جاها وأوسع يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير ما هي
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معادن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبهوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حال المودة هيا جل والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفاق لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذانا وانسك إلى أوصاف طه المجتبى وهد لقلبك يمتلئ يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا النور طه
عبده من به في ذكره عظم به ونانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واجدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا فاستشعرن أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيد من غفلة عن ذوق يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل يقولني بين الخيار مصانا لم تفترن من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزي أنا فأنا غيار من غيار قد خرجت من نكاح لإلهي أصانا فيراه الله ما مختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والناس والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه من نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة حسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو إجا الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شفع ومشفع أنا قلت لا أتوانا حتى أولاد ارفع سرتك وقل يسمع لقولك نجم فخرك مانا ولواء حمد الله جل بيدي ولن آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا وسوف يعطيك فترضى جل من معطيك قصر عن عطاه نهانا بالله كذا ذكر وصف محمد كلمة تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الصبح بدا طلعته والليل دجى بوقرته الصبح بدا طلعته والليل دجى بوقرته
حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان ينظر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو هاشم الكريم شهن بن عبد المناف بن قصي كان والده يدعى حكيم شنه كان اعتنى بذلك شانا يحمل أصول المصطفى حتى صار في سلسلة أصوله عدنانا فهذا كيف أعلم بربه الإسماعيل كان للأبي معوانا فحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وهي تلطف من رب السماء كسر الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الإكوان بالنهر من في بدنها فاستبشرت ودنا المخاض فعرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عبدا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي فتجلت الأنوار منك إلى الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وسلم إلى الفجر أبرز شمس الهدى وظهر الحبيب مكرما رمصانا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا رب يا الله لنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله فانظر إلينا يا الله وأتينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا وكفينا الله كل البلايا يا الله ودفاع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آتنا يا رب رزقنا بحياة فضالية كما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الإكرام حسنا وسن الهدى ومرجع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alina fathal ibad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat berkumpul di majlis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyingkirkan kepedihan, yang menjadi syafaat bagi seorang pendosa yang besar, ya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang siapapun orang yang sendirian dan sebatang kara nggak punya siapa-siapa, ya boleh merasa dia punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita hormati ya sahibatul bait, yaitu amati Ati Didi. Semoga kasih panjang umur, sehat afiat, ya, diberikan kesabaran dan ketabahan dan segala kesedihan dan ujian yang dihadapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang hari ini kita peringati, yaitu almarhum Abah Ridwan. Semoga Allah menjadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Gimana kalau misalnya kita ngelihat nih seorang orang tua punya anak yang soleh-solehah, kayak gini kerjaannya, ya, dikasih kiriman lagi buat orang tuanya, dikasih kiriman lagi buat orang tuanya, dikasih kiriman lagi buat orang tuanya. Kiriman itu bukan cuman berupa apa yang ada di dunia dari harta, tapi apa yang kita bacakan untuk orang-orang tua yang mendahului kita di kuburan, yang sekarang kalau kita bisa dengar itu sedang beronta-ronta meminta pertolongan kepada keluarganya yang masih hidup. Ya, ada kisah yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, bahwasanya ada seorang bermimpi melihat para mayit-mayit yang ada di kuburan itu. Kalau misalnya kita kirim Al-Fatihah, niatnya buat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, itu dikirimnya satu kotak gede ke alam barzakh. Berebutan
semua orang mukmin, orang muslim berebut lari-lari, berebutan karena buat bareng-bareng. Tapi ada satu orang cuma duduk doang santai ya. Terus nih orang yang mimpi nanyain, kenapa sih kok kamu diem doang? Katanya, iya saya dapat kiriman dari anak saya sendiri. Jadi udah banyak hadiahnya saya, udah banyak kebutuhan saya yang dikasih sama anak saya. Jadi saya nggak perlu minta. Anaknya di mana sih? Coba aja kamu cari di alamat ini. Pas nih orang bangun, dia penasaran. Anaknya ini ngapain? Akhirnya disamperin, tahu nggak anaknya itu apaan? Cuman pedagang di pasar doang. Ditanya, kamu kerjanya apa? Saya pedagang di pasar. Terus apa yang kamu lakukan selain berdagang? Setiap hari saya hatamin 1 Al-Quran buat orang tua saya yang ada di kuburan. Setiap hari saya menghatamkan 1 Al-Quran orang tua saya yang ada di kuburan. Makanya orang tuanya gak ikut tanya. Jadi kayak gini nih, kayak kita ngumpul. Seorang anak-anak kalau misalnya jenazah mayit itu dia udah masuk ke dalam kuburan, terputuslah semua amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah anak yang soleh, yang terus memberikan kiriman kepada kedua orang tuanya. Makanya kenapa sih dibilangin didik anakmu ke agama, didik anakmu ke agama? Kenapa guru-guru kita ngomong kayak gitu? Lihat deh para orang yang memiliki ilmu. Mereka kalau orang tuanya meninggal bukan dinangisin. Mereka orang tuanya meninggal dibacain Quran, dikirimin Quran, dikirimin hadiah, kumpulin orang, ayo kita yasin, tahlil buat orang tua saya. Ya karena yang dibutuhkan sama orang tuamu di kuburan bukan air matamu. Tapi jika kamu benar-benar menyayangi mereka, kirimkanlah amal soleh yang akan menemani mereka menjadi cahaya mereka di alam kuburnya mereka. Salah satunya kayak gini, kita kumpul buat bacain yasin, buat bacain tahlil buat orang-orang yang telah mendahului kita di alam kubur. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang nafas pasti bertemu dengan kematian. Setiap yang bernafas pasti bertemu dengan kematian. Teman-temanku semua, apa yang kita banggakan, kita tercipta dari air yang hina, meninggal menjadi bangkai yang hina. Ya, apa yang kita menjadikan diri kita sombong, menjadikan diri kita bangga, kita hanyalah setetes mani yang akan menjadi bangkai. Dan setiap manusia akan diwafatkan tergantung bagaimana kebiasaan hidupnya mereka. Ya, pernah ngisi salah satu acara melepas kepergian orang tuanya juga, ya bacakan haul untuk abahnya. Terus anak dikasih tauin, ustazah, abah kita meninggalnya pas lagi sholat subuh, lagi sujud di masjid. Lengkap, berarti suka ke masjid, selalu sholat subuh dan senang bersujud. Ya. Jadi kalau bagaimana kita mau meninggal, maka bagaimana kita menjalankan kehidupan. Kakaknya Habib Umar waktu anak masih mondok di Darul Zahra Hadramut, kakaknya Habib Umar ini bernama Habib Masyhur, yang jagain Habib Umar waktu pas abadnya Habib Umar hilang. Jadi kalau mau jadi orang besar, ujiannya juga besar. Habib Umar abahnya hilang dari Habib masih kecil, baru berapa tahun abahnya hilang, gak ketemu sampai sekarang, nggak tahu diapain. Jadi udah dibuatin aja haulnya terus ya. Kemudian sebelum abahnya meninggal itu, abahnya ngetok-ngetok rumah dulu, dibukain sama kakaknya Habib Umar, Habib Masyhur. Bah, kenapa nggak masuk bah? Anak titip sama ente ya, adik-adik ente semuanya sekolahin dalam pondok pesantren, didik mereka dengan didikan agama.
Dan satu lagi, saya titip ibumu, jaga ibumu. Udah di depan pintu ngomongnya, Assalamualaikum. Abahnya pergi, sampai sekarang gak pernah ketemu lagi sama anak-anak. Ya. Terus Habib masyhur nih jadi kayak kepala keluarga yang jagain adik-adiknya masuk pondok, mendidik adik-adiknya. Sampai akhirnya ketika Habib Umar sudah sebesar sekarang, sudah terkenal sekarang, rata-rata orang-orang di berbagai negara pun mengetahui Habib Umar bin Hafid, ya. Yang sekarang menjadi sanad ilmunya orang-orang. Semua orang pengen mengirim anak-anaknya ke Darul Zahra, ke Darul Mustafa. Semoga nanti anak keturunan kita ditakdirkan, anak keturunan kita untuk bersekolah di Hadramaut, ya, masuk ke Darul Zahra, Darul Mustafa. Kalau kitanya nggak bisa, semoga anak-anak kita nanti anak-anak yang soleh-solehah semuanya jadi ulama, ya, jadi ulama-ulama. Tapi ada kuncinya. Contohnya siapa yang cinta sama ulama, anak keturunannya jadi ulama. Itu kuncinya. Ya, jangan malah ngeliat ulama kita seuzonin, kita nggak demenin, apalagi keluar dari lidah kita hal-hal yang buruk. Kata guru anak, kalau ente dengar kabar tentang para ulama bagaimana diam. Darahnya mereka itu racun buat orang-orang biasa. Jadi jangan sampai ente sebut. Karena bagaimanapun para ulama berbuat misal ke mukhalafahan, mereka mau kembali kepada Allah, mereka kembali. Nah kita yang udah ngomongin bagaimana mau balik lagi, susah, ya kan? Mau nyampe ke Allahnya aja kita melalui para ulama. Kuncinya cinta sama ulama. Ya, Abah Ana bukan orang pesantren, SMP aja nggak lulus, lulusan SD doang. Ya, seorang pengusaha biasa, kedua orang tua ngaring dari pondok pesantren, cuman dengan modal cinta sama ulama, selalu memuliakan dan mencintai ulama. Kemudian Allah memberikan, alhamdulillah, dari anak-anaknya ada yang menuntut ilmu di agama. Jadi kuncinya kita kalau mau anak keturunan kita, ya Allah saya begini aja nggak apa-apa, tapi anak keturunan kita harus, generasi ke depan nih harus jadi orang-orang yang masya Allah, ya, harus jadi orang-orang yang menegakkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Caranya kita cinta sama ulama. Kemudian lanjut lagi cerita tersebut, sampai Habib Umar jadi seorang yang luar biasa, amat sangat hebat, ya. Dan Habib masyhur tuh tua, luar biasa tua. Kalau ngomong aja itu kita sudah rada kurang jelas, tapi masih dakwah kemana-mana jalan kaki. Dakwah kemana-mana jalan kaki. Jadi muridnya tuh ngikutin dari belakang. Bib kita orangnya punya mobil, bib kita gini-gini. Enggak. Jalan kaki. Ini yang dihitung oleh Allah, lebih banyak dia berdoa. Tua, benar-benar tua. Ya, kita ngeliat Habib Umar Nyali udah berusia, apalagi Habib masyhur. Jalan kaki, jadi kadang muridnya tuh suka dari belakang ngikutin. Gak tega gitu, rasanya mau gendong. Kayak mau gendong aja deh Habib nih, jangan jalan kaki, jalannya pelan, satu pakai tongkat, satu di tanah bajunya, jubahnya yang kena sama debu-debu, yang gak ada yang tahu orang itu siapa, setiap hari jalan kaki. Yang tahu murid-muridnya ngikutin dari belakang. Dalam seminggu berapa kali menghadiri beberapa tempat untuk mengeluarkan fatwa. Ya, di usianya yang sudah cukup tua pada saat zaman anak bersekolah di sana. Dan dari seminggu fullnya jadwalnya itu masih sempetin seminggu sekali datang ke Darul Zahra. Jadi seminggu tuh full jadwalnya Habib dengan usia yang amat sangat tua dan fisiknya udah lemah. Sampai akhirnya, ya, Habib masyhur tuh satu waktu dikabarkan sakit. Terus Habib Umar nih sedih luar biasa, minta doanya dong gitu, minta doa, kita Fatihah buat Habib masyhur, Fatihah syifa buat Habib masyhur. Terus tiba-tiba satu waktunya lagi seger beliau, seger ngumpulin adik-adiknya, anak-anaknya, cucu-cucunya, bilang sini dong kumpul, kita baca wirid bareng-bareng. Di sholat jamaah baca wirid bareng-bareng, selesai baca nanti baca yasin, Habib masyhur senyum, ya, goyang-goyang, terus bilang ayo kita baca Gus itu.
Tiba-tiba di tengah-tengah tersebut Habib diam, Habib merem. Dipikir sama keluarganya tidur. Taunya udah lama didiamin, pas pegang udah nggak ada nafasnya. Kayak gitu doang meninggalnya orang-orang yang amat sangat hidupnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita? Bagaimana akhir hayat kita? Kita boleh sombong kalau kita udah punya tiket surga. Kita boleh sombong kalau kita udah dipastikan meninggalnya kayak beliau. Tapi kalau masih kayak kita nih, yang masih banyak dosa pun gak boleh berputus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan ampunan bagi sesiapapun hamba. Ya Allah, jadiin kita meninggal husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Dan ada juga orang-orang yang meninggal nasallallahu afiyah, meninggal dengan keadaan yang gak bagus, lagi bermaksiat. Nasallallahu alaihi afiyah. Ya Allah, akhirkanlah hidup kita dengan akhir yang baik ya. Dan bagaimana caranya adalah dengan hidup yang baik. Dan salah satunya menyebut orang-orang yang telah mendahului kita, itu termasuk juga mengingat kematian ya. Katanya dalam sehari itu malaikat maut suka mengunjungi orang-orang yang masih hidup. Terus malaikat maut ini berkata, kalau aja Allah itu gak ngasih kamu lupa, kalau kamu bakal mati, pasti kamu gak akan pernah tahu apa itu artinya tertawa. Tapi dengan rahmatnya Allah buat semua hambanya, walaupun kita satu majelis nih ketakutan sama mati, bisa lupa. Itu rahmatnya Allah ya. Lupanya kita itu kasih sayangnya Allah. Karena kalau enggak, kata malaikat maut, gak bakalan ada orang yang bernafas di dunia ini ketawa. Saking ketakutan, kapan saya mati, nanti gimana sakaratul mautnya. Karena nanti begitu kita sakaratul maut, setan bakal datang. Jadi sampai akhir hayat pun kita hidup ya dalam ketakutan. Apakah saya termasuk dari orang-orang yang ahlul khair atau kita nasallallahu alaihi? Jangan sampai Allah jadiin kita semua orang-orang baik ya. Dan juga ziarah kubur. Ziarah kubur itu bagus. Untuk apa? Mengingatkan kita akan akhirat dan membuat kita zuhud daripada dunia. Sebagus-bagusnya rumah kita, teman-teman, tanah kita sama apa beda? Sama kan tanahnya? Apa tanahnya ada beda-beda? Tahu Cimehong kan? Jual kuburan. Anak-anak TikTok tahu nggak nih? Ya saya lebih gaul. Ada sekarang orang jualan kuburan macam-macam. Kuburannya bagus, kuburannya mahal, gitu. Tanahnya sama nggak? Sama. Tanahnya sama. Rumahnya lantai 4, rumahnya gubuk, kuburannya sama, tanahnya sama. Jadi bangke sama juga. Jadi apalagi yang mau kita banggakan? Gak usah insecure sama orang kaya. Hisapnya panjang. Karena satu kerudungan aja nih, satu kerudungan ini belinya di mana? Ini belinya di sini. Waktu ke situ sama siapa? Situnya sama fulan. Ya. Naik kendaraannya apa? Motor. Bensinnya beli duitnya dari mana? Dari suami. Suaminya kerjanya apa? Ya kerjanya begini. Itu halal apa enggak? Baru dari ongkos. Terus ini kerudungnya bahannya dibuatnya dari apa? Halal atau tidak? Ya. Satu kerudung amat ditanya. Bagi kalau kita yang punya banyak banget perhiasan, kita simpan baju, kita simpan. Makanya Sayyidah Fatimah bajunya cuma 2. Kalau dapat baju lagi sedekahin, baju lagi sedekahin. Pokoknya cuma punya 2. Yang ini dipakai, yang ini bersih. Para wanita-wanita solehah, ya, anak ke Darul Zahra cuma boleh bawa baju 7. Semua orang di sana pada anak-anak pondoknya punya baju 7 doang. Jadi kalau ada yang ke-8 mesti disodokohin lagi, supaya kenapa? Hisabnya lama. Kita ziarah kubur bagus, buat mengingatkan kita bahwasanya nanti
secakep-cakepnya kita, muka kita diteplokin amata tanah. Ya Allah, kasih kita kematian yang husnul khatimah. Kita niat semua hadir maulid, hadir majelis. Ya Allah, kita cinta sama ulama, kita cinta sama orang-orang yang cinta sama ilmu, dan kita cinta semua orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Ya Allah, maka jadikanlah kami semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan ya Allah, jauhkan kami daripada segala kesedihan yang membawa kepada keharuman. Dan ya Allah, hindarkan kami daripada rezeki yang haram yang membawa kepada azab dan siksaan. Memberikan kepada kami semua yang hadir sehat, panjang umur, afiat, rezeki yang barokah, kebahagiaan yang halal, kehidupan yang diberkahi oleh Allah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk guru-guru kita yang hadir di sini, ya Ustazah Syarifah Khairi Al-Habsyi, Ukhti Ustazah Amirul Haddad. Ya, semoga dikasih panjang umur, sehat afiat, ya, biar bisa terus memberikan kepada kita ya berkah dan manfaat yang menyebabkan insya Allah Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Juga hati Didit diberikan kesabaran yang luas, ya, digantikan segala kesedihan dan air matanya menjadi kebahagiaan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hadirkan hajat kita semuanya. Kita akan membacakan maulidin Nabi Muhammad, doanya yang dimana semoga Nabi Muhammad hadir. Ya, ini akhir ya. Semoga di akhir dijawab salam kita dan segala hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafahu tuhil quluba tuhijul ashjana. Ya Allah, والله بدت عليه فما يساوي الكون منا ويكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمنه صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أرسل الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. ورنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. وربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودع ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الرقاق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فاقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض وجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واهد لنا الحاجة واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب
الفردوس يا رجوانا. يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. المصطفى صل عليه وآله مع حركته الصبا أقصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسر الفاتحة. الله الله